kang kontrahan kay sayo pra ilang makitan, bisag dili nimo binuhatan. Kay ang ilahang gusto maglagot nimo ang mga tao, isalig lang sa Ginoo kay ang grasya na animo. Pait kay mga tao ron eh. Uson na gyud karon angon sa man ilara kang gamiton, tungod manggod nimo nga buutan ra ka kaayo. Daghag walay batasan, igora kang pahimoslan, pero bisag buutan ka